Good morning. Kain tayo. Niluto ni Pudra yung nagluto siya ng anong tawag dito? Yung may ampalaya at saka itlog. Hinalo ni Pudra yung yung nakuha nating hipon, no? Ang sarap. Kain tayo, kain. Saka yung bacon na nakuha natin. Dami nating itlog eh. Sagana. Yummy. Ano na? Sarap. No, nakasasasi. Sige. Sarap pala. Yung ng yung hipon. Sarap ah. So, kain tayo. At ang ulam natin. Tikman natin yung bigay ni Sir Gon. Yung bossing ni Brian. Oh. No tokar. Wag daw gagalawin. Para Brian. Binigyan si Brian ng mga kalkal cheesecake. Yung kanilang dessert sa Pilipinas tuloy. Sa kanilang trabaho. May konting daw sira kaya ipinamigay. 3 daw ito eh. Isa kay Brian tapos pinamigay yung mga iba sa mga empleyado. So, tikman natin. Tama-tama. Dessert tayo. Tapos pagkatapos kumain, buksan ko lang ito. Kaya pala. Bitak-bitak. Pero looks yummy mga kalkal. Napaka-cremoso. Hindi na natin ito. Ang lambot. Kailangan ko tsarahin na. Tikman natin. Tikman ko nga. Oh my God, ang sarap. Ang sarap-sarap. Yummy. Wow. Ang sarap naman ng cheesecake na to. Siyempre, hindi na nila to eh. Hindi nila mai-serve kasi ganyan naman nagbitak-bitak na. Pero sobrang sarap. Ang yummy mga kalkal. So, magde-dessert lang tayo. Tapos mamaya kalkalan na naman. Libre yung ating dessert. Thank you kay Sir Gon. Yung bossing ni Brian sa trabaho niya. Yummy. Kukutsarahin ko na. Kain tayo ng cheesecake. Dito na tayo mga kakalkal. Wala na yung palit Baka hindi ko alam kung hindi pa dumating o hindi pa nila. Pero 10 o'clock na, late na akong bumaba. Sasaglit sana ako sa isang location nasilip ko wala na yung mga palit. So, wala. Tambay na tayo dito. Baka mamaya biglang ilabas. Kukulang ako dito. Ay, sal senyor, mira. No sabi. Oh. Okay. Dito na kan pumunta niya ako kasi nga matagal pa, hindi pa nilalabas dun mga kakalka. Uy, mira. Este pino pesa nada, dice. Sí. ¿Pesa? No. Parece que no hay nada. Tampoco. No hay. Pan. Tómalo allí, por ahí. A lo mejor No han hay. venido alguien. Sí, ya han venido alguien. Mira aquí, Yaku. Está aquí, Yaku, mira. Parece que hay algo ahí. Parang meron dito. Mira. Mira, chorizo. ¿Esto qué es? Magdalenas. Donuts. Mucha magdalena. ¿Quieres esto? Sí. No, no, sí. Mira. Estamos al otro lado. Mira, beef. A ver qué es. Bakuno y cerdo. No. Mira, may dala. Chorizo. Ang dami. Dapat dito. Ang dami. Bakuno.
Dale. Mira, hay más chorizo. Mira, hay hot dog. Ahí, Yes. que lo llevo. Ah, qué grande. Croquetas. Vale. A ver si parece bueno este croquetas. Pero acá hay más. Ahí va. Aguante. Espera que voy a coger esto. Mira. ¿Qué es? Cógelo. ¿Qué son? Parece... Vamos a probar. no sé qué es. Hay mucho. Ah, hamburguesas. Kahit paano may tapon dito. Ito papaya. Kunin natin yung kanyang buto. ¿Qué es? Leche de entera normal. ¿La quieres? Para ti, toma. Maravilla. Ay, hay kamote. ¿Qué es? Esta. Y el otro. No Leche. puedo. Esta. Bañado. Sí, espera, toca ahí. Ay, no. Está fatal. No pasa nada, está roto todo. Ay, sí, pipas. Sí. Mira, hay Philadelphia. Qué bien. ¿Sí? ¿No quieres? No. ¿No quieres pipas, Yaku? A ver si está bueno las aguacates. No tengo dientes para eso. A ver si está buena las se me aguacates. meten dentro. Ujú. ¿Qué es esto? Pizza. Está bien. ¿Esto qué es? ¿Negro? Es aguacate. ¿Lo quieres? A ver si está bien. No, rojo. ¿No? Ah, bueno, más o menos. No, eso ya no. No, más pipas. Vamos a Sí. al otro lado. Sí, wala pang dumaan dito. Buti pinuntahan namin ni Yapo. Muy bien, ¿no, Yapo? Venga. Ahora viene María. Sí. Dale. Ahí. ¿Qué es? Ahí más pipas. Bonito. Ya no hay nada. ¿Qué tal? Bueno, hay algo. ¿Seguro que no ha pasado Venga, nada? pase. Ano? ¿Qué tal? Este pequeño parece bueno. No, está bien. No hay más, no hay más. Ya está. Ay, perdón. Esto es leche normal, ¿no? Sí, parece normal. Yay. ¿Qué pasa? Tiene, ¿cómo se llama? Nauhaw. Mira, algo esto. Chorizo. ¿Quiere pipas? Toma. Está mojado, pero de frutas. No sé qué es esto. Bueno. Oh, kadami kami dito. Buti dinaanan. Okay, so let's go. Let's go sa kabila. Mag-antay tayo doon. May bag dito. Mga bag, oh. Ang gaganda. Unas
unas magdalenas Una pantalla. y unas Ang ensaladas. cute ng Por sapatos. las maneras está muy bien. Que te digo que ya está mirando, está mirando. Ya. Porque aquí no hay nada, ¿no? Pantalones y cosas de estas. ¿Cuál? Este negro que está para no, es pequeñito. Con que la gente canija, ¿no? Ah, mira, para kay Luis. La gente Pantalón. canija. Bueno. Ya voy. Ang gaganda pa. Mango. Mango, mga kakalka. Uy, yung cute niya. Oh. Para sa baby. Sarah. Ang cute. Mga short pants. Kunin natin yung mga gaganda pa. Benetton. Ano ng baby? May mancha-mancha na. Okay. Oh, please na ka. Nasilip natin ito. Ang cute na. Ang baby. Sarah. Ang ganda. Mga luma na mga iba. Pero yung mga iba pwede pa. Maganda pa. Ang Superman. Ang cute. Ito. Mga semi-bago pa. Okay. Please, meron tayo. Labahan lang ng maayos. Okay, let's go. Sa kabila. Ayan na. Okay. Uy, no. Buti na lang nilabas. Katatapos lang din, kararating lang yung kamyon. Buti na lang. Nilabas din kaagad. Kala ko kanina, dumating na yung kamyon. Nakalis na yun pala. Late dumating. Dami yung mga ano. Tumba na natin to. Venga, vamos. Cuidado. Sí, sale. Paraguayas. Bulok ang laman ah. Mira, madre mía, que le han puesto todo sin boca. Sí? Ano? Well, basta. Ay, kasi. Uy, sayang dami. Kaso. Ay, algunos que están buenas. Ang daming saging. Ay, ang ganito tinapon. Sí, están abiertos. Yaku, mírame esta tomate. ¿Qué? Esta tomate. Ah, pues cebolla. Vale.
Eso es. ¿Quieres? No. Puro putas. No hay, no has encontrado bebida. Una botella. Ah, mira, son pa. En otro lado, ¿qué tal? No, Ahí son carnes. vacío. Vale. Y carne de esta carne. Un pollo. Hay un montón de yogur. ¿Queréis? No, para, ano na. No, wag, pangit na. No, esa bandeja que tiene, chorizos. Pangit na, wala na. Parece. Sayang itong mga manok. No. Pimientos, hay un montón de pimientos. No. Chorizo. No hay nada de botella de agua ni nada. Paraguayas hay un montón sueltas, ¿eh? Si alguien quiere. ¿Cuál? Esta sí, es mío. Ay, nagustuhan nung bata yung aking upuan. Ay, siya, pues nada, daming... no, quiero. Mira, esta es aquí. Toma, ya, ¿Qué? esto. Oh, sí, para ver. Espera, espera, hay más. Wala. Para kaming nasuya. El pollo, el pollo. Tama. Para na kaming nasuya dito sa mga tapon nila na ano. Na mga... Tienen buena pinta y están fríos. Sí. Toma. Vamos a ver el otro lado. No hay ahí. Vamos a ver. Vale. Sí, vamos. Pesa mucho. Vamos. Pesa. Pesa, ¿eh? Plata. Toma, María. Toma. Bueno, ahora la pillo yo, gracias. Hay pollo, yo quiero pollo. Ok, Ana. Venga, ya está, ya. No preocuparse, que hay paté. Pero... ¿Más pollo? Joder, ¿me da por pollo? ¿Quieres más pollo? No quiero. Masarap yung paraguaya. Silipin natin yung isa. Ay, nada? No, nada. Vamos Nada. a verlo con... Vamos. Ah, no. Ahí, el otro. Qué vacío, pero... Sí, esa. Nada, ¿no? Son manzanas buenas. Sí. Ayer hay cebollas. ¿Qué? Cebollas. No, pero déjalo. Ok. ¿Eso qué es? Basura. Hasta con salsa, ten cuidado. Tiene salsa. Ayun, itlog. Wala. Itlog na biyak-biyak. Durog-durog. Ang daming laman na gulay, mga kanta. No. Ya está. Adios. Bueno. Tapos napapuha tayo dito. Tapos dun sa kabila, kajakpat tayo. Buti na lang sinilip namin doon.
Okay. Let's go, let's go, let's go. Meron tayong daanan dito. Tingnan nga natin kung pwede pa. Ito maganda po. Ito maganda kasi po. Ang dami pa kayo. Tinapon na pala ng laman ng kusina niya. Ito wag na. Wala, pangit na. Maganda to, stainless. Oh. Pero pwede pa. Kiskisin mo, mabuti. Ang dami. Kaso wala na. Palit na siguro ng gamit. Tapos, ito pa. Ang gaganda po kasi rola. Kapon na nga. Walang lilis. Oh. Ay, sis. Dito na natin. Tapos tignan natin kung kulang lang sa iskis yan. Mga kaserola. Ang ganda pa, oh. Okay, let's go sa bahay. Ang gaganda pa. Yan o, stainless. Nakakalkal. Ito, wala lang yung isang ganito niya. Ayan, nawala. Ganda pa o. Oh. Ganda. Walang lang sa is-is. Ito mas malaki. Ayan. Tapos ito, takip ng malaki. Dumi lang. Tapos ito. Walang lang sa is-is din. Wow, nakajakpat tayo. Nakajakpat na tayo ng kaserola. Nakajakpat pa tayo ng mga damit. Ay, ito pa pala. Sarap ko muna ito para hindi na echo. Ito pa oh. Oh. Parang ganito yung nandiyan. Yung isa dito. Nakatago. Walang lang sa is-is mga kakalkal. May ganito tayong na dumpster. Tinapon, nakuha natin dyan sa 24/7. Pero mas maliit nga lang. Ganyan, kalahati. Pero brand new yun yung nakuha natin. Andun pa yung mga ibang kaserola na jackpot ko dati mga kakalkal. At ito ata yung yung na-jackpot. Ay, yun pala. Yung puti. Yung grill na maliit at saka palayok. Ayan o. Ang dami. Daming papakinabangan. Pwede pa. Ayan, nais-is ko na yan ng mabuti. Kaya ang kintab na. Parang bago. Ang galing tinatapon lang. Pwede pa. Sa atin pwede pa yan. Sa kanila hindi na. Tapos nang naglatag mga kakalkal. So yan nga mga kakalkal Nakajakpat tayo dun sa
Buti sinilip natin yung una. Ven aquí. ¿Has visto? A ver. ¿Por qué mucho? Ay, Tu favorito. mira, chorizo Sí. fue. Aquí sí. Kasi si Bryce, favorito niya to. Binibili niya. ¿Cuánto cuesta? No sé. 1.50 por ahí, no? 1.75. Por Kasi, ahí. kasi medyo mahal din ang bili ni Bryce ito. Ilang piraso lang, 5 lang ata magano. Sa ganito, binibili niya kasi. Snack, parang, ano siya, malilit lang kasi. Uy, Mucho, jackpot, okay. yes, nakuha ko yung mga paborito mo na jackpot ko. At, mira, picatones. Okay. Oh, hawakan mo muna. Maglaro ka. O, sige na. Venga. Adios. See. Linisin ko pa. Gusto daw niya ito. Sabi ko, linisin ko muna. So, nasaan na tayo? Nakakuha tayo ng chorizo doon. Mini sticks. Ayan, o. Masarap kasi ito mga kalkal. Nakakuha tayo ng ilang piraso. So, doon tayo naka-jackpot. Tapos, meron tayong nakuhang pipas o tawag dito. Butong pakwan. Ayun. Ang pulutan. Ito pa yan. Ang dami nating dire. Masarap ito pang pulutan. At ito naman, tama-tama din na nakuha tayong cheese na na goat cheese. Masarap ito na ganun lang siya, i-dip. Tapos ito pang palaman ng tinapay. Gatas. At meron tayong nakuhang salsa na setas. Mushroom. Boletus. Meron tayong nakuhang, andito ata si Mudra. Ayun na. Pasok Mudra. Lursak ti Maysa. Nagkakat-lursak ti Ah. Maysa. Nagado. Pati si Mudra. Sumilip si Mudra. Day off niya ngayon. Tapos, ano pa ba? Ito. Pizza. Eso es agua fría, hijo. No, para papá. Vale. Kaya na si Keres. Pero, es que ahí mami ha hecho sumo. Vale. Venga. So, nasan na tayo? Kumuha ko ng papaya. Yung buto lang kukunin natin. Dadalhin natin sa Segovia siguro magtatanim-tanim doon. Tapos meron tayong nakuhang mga prutas, gulay. At ito, masarap ito kasi ihalo sa sa pansit, pang natin, pang juice. At ito yung mga nakuhang kaserola. May kaserola na may damit pa, may bag pa. Ito ang ganda niya. Tapos ito, Sara siya mga kakalkal, maganda siya. Sara, yung marka niya. Sara o Mango? Sara mga kakalkal. Hindi kita. Ito, pero dito kita siya. Ayan, Sara. Maganda siya. May kalmot din siyang konti diyan, pero goods pa naman siya. Tapos, mga damit. Pinili ko lang yung mga magaganda. Good as nyo pa mga kakalkal. Sara din ito. Hindi ko na ipapakita ito. Mga damit na mga pambaki. Ang cute niya. So, swerte na naman tayo. Hindi lang pagkain ang najakpat natin ngayon. Mga kaserola, damit at mga bags. Hindi lang pala sapatos. Nakaraan sapatos na demarka. Yung mga natin na iuwi natin. Yung Beha at saka yung Alexander McQueen. Nakaka-jackpot tayo ng mga signature na mga sapatos. So, yun mga kalkal. At namamatay na tong ilaw ko. Medyo madilim na. Kita-kits ulit tayo sa susunod na vlog. At sobrang init. At ako'y magsha-shower dahil sobrang init. Kita-kits tayo sa susunod na vlog. Adios!